8 तारिख जून 2025 आईपीएफटी पार्टी पक्ष থেকে কাইসা जों प्रेस कन्फारेंस लिंखा ও प्रेस कन्फारेंस যারা ফাইসো পাইনে যত রিপোর্টার নরগ্ন চিনি পার্টিনি গেচং নরগ্ন খাকা হামিয়া ফারো তিনি মূলত যে তিনটা বিষয় নিয়ে তুই সানানি বাগৈ जों प्रेस कन्फारेंस খালাইজাক্কা তো एक नंबर थांनाय 24 तारिख मे 2025 चीनी आईपीएफटी दलनी जे राज्य सम्मेलन एमसीसी सम्मेलन माने आफ्रो से एमसीसी सम्मेलन नि बिसिंगतै चीनी आईपीएफटी नि सेंट्रल एक्जिक्यूटिव कमिटी सीईसी जे 65 जननि जे पूर्णांग कमिटी फुल प्लेडेज सीईसी जो अनुमोदन रिजाखा आफ्रो अबनी मीटिंग बसखांनि 15 तारिख जून 2025 आगरतला प्रेस क्लाब 12टा समय अंगनाय खूब गुरुत्वपूर्ण मीटिंग पूर्णांग कमिटी नि ए सीईसी जे मीटिंग मूलत दुईटा विषय नतुई गुरुत्व रिजाकनाय आरो सिद्धांत नाजाकनाय एक नम्बर के जों जे थांनाय राज्य सम्मेलन आईपीएफटी नि आप्रो जों सिद्धांत नाजाक दंगो जे ओइ जून मास नि बिसिंगनो चीनी आईपीएफटी नि डिविजन कमिटी पासापासि शाखा संगठन ब्रादारहुड अर्गानाइजेशन योड आईपीएफटी आईडब्ल्यूएफटी आतिशा चीनी 25टा जे डिविजन कमिटी आबोजतन पूर्णांग कमिटी खाजाकनाय बनि बागै बसखांनि जे 15 तारिख जे मीटिंग सीसी मीटिंग अबनो जायखाय किसानानि बागै कमप्लीट काम सामुं कमप्लीट खालामनायनि बागै डिस्ट्रिक्ट लेवल खायसे अबजार्भार टीम नामजाकनाय आफोर 2 नम्बर इनके ताबुक जे त्रिपुरानि राजनैतिक जे पलिटिकल कारेंट पलिटिकल इश्यूज विशेष करे ताबुक जे बांग्लादेशी जे इश्यू पुश बैक अवरंगतुई जतन साइमानो जे 19 तारिख मे 2025 भारत सरकारनि होम मिनिस्ट्री पासापासि होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी बबोबिनी बक्तव्य साका जेनर नुखा संजतर नुक लाखिया जे 30 दिन नि बिसिंग इलिगेल जे बांग्लादेशी फातारनि जे फाइने रोहिंगा बरकनो डकुमेंट जासाय खलायो जे बजागानो बरकनो पुश बैक खलायनांनाय खलायनांथुन एनै भारत सरकार राज्य सरकार निर्देश रेखा कैसे नोटिफिकेशन नि बिसिंगतै जे अबनतुयै अदिनो चीनी जे मीटिंग जोंहाबो रिव्यू खालायजाकनाय रिव्यू खालायै परवर्ती चीनी आईपीएफटी नि तामु पदक्षेपनो जोंहाबो साख्लायनाय तो अ जागायाव आईपीएफटी दलनि पक्षंगै आईपीएफटी कर्मी रत्न तिनिनि प्रेस मीट नि बिसिंगतै जों निर्देश दिनाय कोनो राजनैतिक दल अथवा कोनो दल अथवा कोनो व्यक्ति विशेषनि कोनो प्ररोचना कोनो षड़यंत्र अथवा बरनि कोनो इनको कलायै चुकलिओ कलायै जाते पद शाखाय ए इलिगेल इमाइग्रेंट बांग्लादेशी तुई ताबुक जे मुभमेंट अनेकटा खलायले दङ जों बरनो हामबाय दिगो ठीक न किन्तु चीनी दलनि तरफ থেকে जों ताबुक फाजा नखरिया आबोनि कारण के जों आबो ऑब्जर्व खलाय दङ केंद्रीय सरकार आं चीनी कर्मी रंगनि प्रति जों साहरि दङ दिनैनि प्रेस मीट नि बिसिंथै
ভারত সরকার রাজ্য প্রত্যেকটা রাজ্য সরকার তাই কেন্দ্রীয় শাসিত রাজ্য ইউনিয়ন টেরিটরিজ নি যে সরকার বরং নির্দেশ রেখা আগামী 30 দিন নি বিসিঙ্গ বরক এই ইলিগেল মাইগ্রেন্ট বাংলাদেশি রোহিঙ্গা বরং ডকুমেন্ট যাচাই খালাইয়ে বরং পোস্ট ব্যাক খালাইना निंथु अब किन्तु राज्य सरकार निर्देश खालायखा काजेई चिनी कोनो कर्मी आईपीएफ नि कोनो कर्मी ताबुक फातसा जोंबाय सालायावै नखरग्राया तंथन तांगे हिंके अब केंद्रीय सरकार नि स्वराष्ट्र मंत्रक राज्य सरकार निर्देश रेखा काजेई राज्य सरकार नि दायित्व बरकनो अ काम खालायनाय बरकनो डकुमेंट चेक खालायै बरकनो पोस्ट बैक खालायनो नांगाय बरक खालायनाय बाहायके खालायनाय आबो बरकनि बेपार सिनि कर्मी जाहाथे आइन निजेनि यागो ता नाहारतन कारण अबाबाय जों पास सिनि जे अभिज्ञता जों नुका जों सेंटिमेंट अनेक समय पच्चा खालायै काम खायखिबो किन्तु आबोबाय अनेक किछु विपरीत देरावै थांमानो कारण अबनि जे सामुं आबो राज्य सरकार दायित्व रिजाक केंद्रीय सरकार बा स्वराष्ट्र मंत्रक कोनो विशेष राजनैतिक दल बा कोनो दल बा व्यक्ति विशेष कोनो क्षमतारि रिया खोजे नोंबनो चेक खालायै अ जागानि पुश बैक खालाय हर दिहनो आबो राज्य सरकार से निर्देश हो कारण आइन जों फातसा नाहारि मानिया आबो आइन नाहारनो थांगै जों काम खालायनो थांगै जदि কোনো একটা ঘটনা ঘটি থাকা এটা আপনি দায় সাবনা নাই আপনি কত কিছু বিপদ সমস্যা তৈরি ইঙ্গি মানো কাজে ভারত সরকার যেহেতু রাজ্য সরকার সাইরিকা নং 30 দিন नि बिसिंग डकुमेंट चेक खालायै बरक पोस्ट बैक खालायथनके राज्य सरकार ताम खालाय जों आबो नासिङै तंनाय 30 दिन नि परे बरक ताम पदक्षेप ना आबोनो तुयै जों रिव्यू खालायै परवर्ती समय जों ताम सिद्धांत नाना नांनाय दलनि तरफ থেকে जों सिद्धांत नानाय एके যারা अन्यान्य दलनि तरफ থেকে जों যারা आंदोलन खालायले दंमोन जों नुखा जों बरनो कोनो हामियाबो साया एके हामबाय बरक अ मेटार न तुयै मुभमेन्ट नखरमा बागै दा आईपीएफ तिनि थानि तबो कोनो कथा लिसुया आईपीएफ टी 2009 सन निसिमी जे तिप्रालेन आंदोलन खालायफै माने आबोनि मूल इस्यु न मूल कारण न इलिगेल माइग्रेंट बरकनि जे कारणे न अरो जों संख्यालघु थांमानि बागै जों राज्य सानासाराते कोनो गति गैखा बेनिनो जों आबो सानै फै माने आईपीएफ तिनि थानि आबो नतुन किछु याबो पासापासि नरक जतन साइमानो जों मीडिया आबो फोकास तुपखा जे थांनाय अरो बांग्लादेश नि प्रॉब्लम प्रूफ जों सरासरि चिनी मिनिस्टार शुक्लाचरण नुवातिया सह चिनी यूथ सह खालायै जों राज्यपालनि आरो मेमोरेंडाम बरिखा जहर जे युद्धनि कारणे बांग्लादेशनि परिस्थितिनि कारणे अ जायगा गोबांमा बरक फाय हापाय सकपैखा आबारनि बागै पदक्षेप नाना नोंथुन जों बनि बागै हयतो जों शुधु जों सिमिया आरो गोबांमा चिनी रिजनल पलिटिक्स बाय गोरोंजाक अथवा चिनी जे एनजीओ बरक जतन बेपार न तुई आफोर कक साका हयतो चिनी कक सामानि बागै न तिनि बरकनि भारत सरकारनि थानिबो हयतो आबो ज्ञान फिरक्का जे ताबो पाकिस्तान बाय जे बन्दगल मानि परे युद्ध नानि गतिव सकाय मानि परे जों जे वानसुक मानि जों जे कक सामानि आबो बदु कबोइंका आबो हयतो बुजिखाना जे फिलिं हयतो न जों तिनि अबंहाय कतर सिद्धांत जों अमित शाह जिनि थाने जों खानाखा किन्तु अब सरकारनि काम सरकारनि दायित्व जे कारणे सरकारनो जों खालायनो रिना नांनाय जों आ जागा आइन यागति सागला बनि बागै चिनि कर्मीरंनि प्रति जों तिनि प्रेस मीट नि बिसिंथै इचा दर्ज रंबै चिनि बुसकांनि जे सिद्धांत न नासिङि तंनानै बागै नासिङि तंदि अबनो चिनि मेसेज
3 নাম্বার হংকাই আগামী 14 তারিখ জুন 2025 IPF তিনি যে চিনি ছাটা সংগঠন ব্রাদারহুড অর্গানাইজেশন চিনি ইয়ত IPF তিনি কনফারেন্স নাই পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন নাই চিনি IPF টি ডিভিশন नि প্রেসিডেন্ট তাই সেক্রেটারি সংন जों সাহরনাই যে ও কনফারেন্স ন চারি দিশানানি বাগै চিনি প্রত্যেকটা IPF টি ডিভিশন কমিটি नि প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি চিনি জান জান ডিভিশন नि সিকলারকন ও কনফারেন্স সকারিনানি বাগै যথেষ্ট সাহায্য খালাইনানি বাগै যোগাযোগ কমিউনিকেশন খালাইতন ইয়ত IPF টি রকবা তো ও বিষয় চিনি যে ইয়ত नि প্রেসিডেন্ট দङ চিনি বিকাশ দেববর্মা ব চিনি ইয়ত नि যে কনফারেন্স নতই কিছা সাহরনাই Belka hambai ini hanya hai party IPF ini beda yur IPF torok থেকে sang resmi tomo kejauka ani logi tomo party IPF ini John Secretary borong nansar sopon teborma yang ani yagar bohak tomo yur IPF ini AGS Prodi Deborma ain saja tomo Office Secretary yur IPF Robi Deborma ini जों प्रेस मिट फाइजंमानि हिंगाके फाइनाय 14 जुन जोंनि इउर IPF नि राज्य सम्मेलन खायजांनाय अ राज्य सम्मेलनाव आं जत डिभिजन नि पार्टी IPF नि बेदाक इउर IPF जत संघ जत कमिटि दंबायमानि आं बरंनो फाइना बागै गबकजागो सम्मेलनाव तै अ सम्मेलन आगरतलान खायजांनाय जोंमाके পরবর্তীয় নেক্সট সাকলের জানাই বহল নব খাইজানাই আথানি আং যতন কবগ আং সাকবাইথান সেন্ট্রাল ইউথ IPF পক্ষ থেকে যত ডিভিশননি আদমরক তেই কর্মীরক ফাইমান জাফাইনা বাগৈ কবগ যে প্রেস মিট নি আরনি বিসিং তাবক নরকনি থানি কোনো যদি সিংনং দংকানকে স্যার সিংমা নং সাকাটিটা ও illegal immigrant pushback noti jeta central home ministry home affairs ni pakati notification hanti sagraya sahanya bole hai sir হরাংটি সেয়া বলতে যেহেতু রাজ্য সরকার নির্দেশ দিকা কাজে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকার নি নির্দেশ ন মানিনানি বনি দায়বদ্ধতা দङ বদ্ধ তাও রাজ্য সরকার অব যেহেতু আইনি মেটার রাজ্য সরকার তাও পদক্ষেপ না আবো जों फलो आप खलाय दङ जोंनि अबजारभेशन दङ 30 दिन नि बिसिंग बर ताम पदक्षेप नाखा आबनो तै जों रिभिउ खलायनाय पदक्षेप नामनि परे राज्य सरकारनि प्रति केंद्रीय सरकारनि ताम पदक्षेप नाजाकनाय बा नाजाखा बेबागनो क्षेत्र नायै जों परबर्ती समय ए जे जोंनि मिटिं नि बिसिंथि जों आबो सिद्धांत नानै ताम खलायनो नांनाय sir আবনো মূলত বক্তব্য স্যার 30 দিনে যে টাইম ফ্রেম খাইলে মানে আপনি তো 18 দিন হয় মত লাই তংখা গভর্নমেন্ট স্টেট ফ্রম দি আসাম দিল্লি গুজরাট মহারাষ্ট্র হরিয়ানা আম হাইরো কে রুতো রুতো সে কারে ওই রহর জায়গায় তংখা আর কেস নি থাকা সিনা কে ত্রিপুরা তাও হ অম হাই মুসা সুপনো মুভমেন্ট গভর্নমেন্ট নি বখাতই ইনস্টিটিউট নাজং মানে নুজগিয়া কো নং সাকা যেটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নি যে নোটিফিকেশন যে জারি আম স্টেট গভর্নমেন্ট বম হাইকে ইয়া প্রেসিয়া আমনরা অবজার্ভ খাইতং তাম নুখা স্টেট গভর্নমেন্ট অবজারভেশন जोंआबो যতক্ষণ না পর্যন্ত 30 দিন পাই আসা जोंआबो নতুই কোনো মন্তব্য খাইগলা অবজারভেশন আবরু তাম নুখা जोंआबरुन সানাই जोंआबरु রুতকনাই যে 30 দিন নি বিসিঙ্গ কয়জন বরক ন বরক অ জায়গানি পুশব্যাক খাইকা আদৌ খাইকা না খাইয়া সব কিছু রিপোর্ট নকরবাই মানে পরে जों কক সানা কারণ আবন সালাই সেখান जों যদি তাক সানা থাকানকে আবো খানাদে आं मा सानाय चिनिति प्रसारक अनेक दुखुमानि फैखा 1980 सननि सिमि दिनै 2018 जरा 17 जरा बा 3 जरा गोबांमा बरक गोबांमा आन्दोलन खालामना थांतानिबो जानारिका कत किछु अंखा केस आलेखा पर ताबुक बुदा फट जाखै वानसुया सुजियो ताबुक नों आजागा नखना थांतानि तै कैसा बरा एकटा इन्सिडेन्ट नंगै तै वैसा देरा लाइन जोंहा बरंनो खूब सतर्कित अपन बागै खूब
মানে ता देराथन जों आबनो नायो देरायावो जाते सामुसाय थांथन आ मानिनो जों नायो आबन बागैनो जों जोंनि जे फलो आप खालायो जों जे अबजारभेसन थांमानो आबनो मूल कारण किन्तु ताम पदक्षेप नाबाय खाताबो तो पदक्षेप नाय दङ ताम नाखा ताम नाया आबो जों 30 दिन नि माथाय जों पुरापुरि अब रिव्यू खालायनायके जों आबरोसे अबनि सम्पर्के जों तिसानाय प्रयोजने ताबो आं कायसा इंगित तिरिन बिसिंखौ रमदे भारत सरकार आबनि बागै कोनो पदक्षेप जे साइड इभेन्ट परेबानो राज्य सरकार कोनो पदक्षेप नाय आंके जों এই ইস্যুনতে হয়তো কোঅর্ডিনেশন কমিটি খাওই বসকাঙ্গ মুভমেন্ট খালাইনানি বাগै পানো রেঙ্গি মানো সব পলিটিক্যাল পার্টি সব রিজনাল এনজিওস বিভাগ নথমবই খালাইকে আঙ্কে খালাইনাই যা কিন্তু দীপসা খালাই যাকে রিজানাই যা আন্দোলন জরাতে আইপিএফটি তে খেকলা স্যার history trade hanga 1971 1917 to 2025 1971 2017 2025 तीन बार ओबहाय सेंट्रल गवर्नमेंट बखाते नोटिफिकेशन जारी सिगांगनो गुनैते लाइक थांग्राखा सान नों साव जटा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जे जारी खायमनि आमो स्टेट गवर्नमेंट नायनाय स्टेट गवर्नमेंट खायनाय अप्रूव स्टेट गवर्नमेंट खाने नि नासिदिनो उंनि मानो खरां थेजागलिया ना सार हायबा आइगि ताम थांगा माया आइको इकोनॉमिक को 71 नो 17 नो मूवमेंट नुगलिया आबन बागै दा अप्रूव स्टेट गवर्नमेंट मुसा इनिशिएटिभ स्टेट ना जे बा नोटिफिकेशन जारी न बरो खायमनि न स्टेट में बागै दा अप्रूव बांग्लादेश ना और बुझिका ताबो कासे हायना हाय ताव 2025 बहाय हम हायना सेंट्रल गवर्नमेंट बखाते नोटिफिकेशन सबायखा बट ताबो बखरां दिसा जाया के सर हाके मंदा नोटिफिकेशन जारी खाया वो बनो ऑब्जर्वेशन खलाय मूवमेंट खाया हाके मंदा इलीगल बांग्लादेश न तिरफ्राव सुबुं कि फिनाय सर खानादे पॉलिटिकल पार्टी सुंबरनो इनफरमेशन दिइ मानो दाबि खालाय मानो आपसेट किंतु एक्शन नाहराने दायित्व निंथानिया अब सरकारनि थाने सरकारनि थाने आनको बुझते सरकारनि थाने आबन दायित्व एके ओ 30 दिन नि बिसिंग হয়তো না খোলাসা খাই হাম্পানো নরক সুমি হয়তো তে কিছু খোলাসা খাইবার চেষ্টা করলে গাম তে কিছু খোলাসা খাই না 30 দিন লাস্ট ডেট এবং পরে কে যেস পান্ত না বুইয়া কিন্তু অব সরকারি নরমাল প্রসেস আব চলিন থাংনাই তাবো যে নোটিফিকেশন নকরকা जों অবজার্ভ খাই তংমানি কারণ নব নংবো বরং না আগত খাইয়া নাই যারা ইয়াগো ডকুমেন্ট ক্রই বন সিমিদা পুশব্যাক খাইনাই যারা 2015 नि सिमी त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश फाइस कइनाय बनदा नों जाचाय खलाय आउट खलायनाय ना যারা 1971 सननि 25 मार्च नि परे जे फाइस कइनाय बनबो बांग्लादेश न दा नों जाचाय खलाय कारिना नाय आबो निनि नोटिफिकेशन क्लियर करय काजे निनि गाइडलाइन अनुसारे नों 30 दिन ताम खलाय जों आबो नायमाननि कारण न निनि गाइडलाइन क्लियर या साबनो नों पुशबैक खालायना नाय यागो डकुमेंट करे इनके बनो इनके पे फाइस कइनाय ना सीए एक्ट 2019 नि आइन अनुसारे 2015 नि सिमी जे फाइनाय बनो दा आउट खायना नाय ना 1971 सन नि सिमी 25 मार्च जों जेता आगनि सिमी चिरखगै फाइमाने आ बरो रंग दा नों आउट कारिना नाय निनि सरकारनि एक्टिविटीस आंगाबो किजा बुजिना नांनाय ना के और सदो पश्चिम बंगनि राजनीतिक जे बसकांगो 2026 इलेक्शन तंगो आ इलेक्शन जितिन बागै सिमिदा और राजनीति इशू खलायतिसा बेबाग जासाय खलायना नांनाय जों आईपीएफटी ताबो निनि खुनजो तो खातलांका हंगानो आनि खुनजो बियां हनै रुतुंनाय जात आईपीएफटी ताबो आपतिका आंद्रा गुंद्रा जों मुभमेंट खायखला साय माने आकय बुजि सुजि जों खलायनाय आर जखन खलायनाय बोलते तामो जोंनो खलायो सिनि ककबेद सब किछु उंगि दङ ताखु जरा যারা হয়তো খলাইনাय खो ताबो खलायकना जों 2009 नि सिमा आईपीएफ तो खलायतंगा कताल किचुया थांनाय बांग्लादेश नि जे गुंडगल पुरो जों सबमिट खैफैजाक होम मिनिस्ट्री आ जागा पर्यन्त ताजाबो चिनि बागै नतुन किचुया जों कामकै छाय मानो और कारी ओहनि मांनि मा थां कारी रि हरउनाय आबो बायजा
oro document je abo be simire chini tiprasa thangi paino bon bagi chini final je chini je dabi tipralen na tangai boro greater tipralen huni thaka o jaga ni muli suno doro divert khlai lama kororeo onyo jaga tatlang thana nai tongkebo jengabo rokbo wansoki matong karon chini thani pakka ekdom siddhant tongke oro chung tipralen mai angke tiprasa tai thangi abo kaham kai sai mano oro nung nini tabuk ni document kerinyo rekhlai ribo 2015 ni simi je phanye rono rekhlai ribo nungte oro majority krika kaje oro chung tiprasa bahai thangnai abono naharinya chung buskango solinai bon bage government ni je guideline abo clear ngi phaitun bo uddesho tuye sabo no tuye pushback khlainya naito abo ke tini oro bono romi pushback khlai reka khoaite abo sabrum tuite se back khai phigla কোনো গ্যারান্টি তো তং যে abono bangladesh dairi ro kangke tai gese tai hoche bo sabrum te hapai phania bon bage an ko preko রাজ্য সরকার বব হাইকে অবন পদক্ষেপ ব স্টেপ তুই নাই তো অবে কি কোনো ডিটেনশন ক্যাম্প দাউই দা তনিউই দা ওলা পুষবে খাইনো বিচার খলাই দে নাগে হাই রমি মান খানকাই না হাই বর্ডার পাস করি রহ না দুই ধরনের কে খলাই তো जों পুইলাবো বুঝিয়াছে পর্যন্ত जों আনরা গুনরা লাঙ্গার ময়দার নকরলা এর মানে जों যারা নকর তংলাই রন বরগনা হামজাইয়া হামবাই তো অমিত শাহ জিনা অন্তত চিনি যে কাপ মানে চিনি যে ক্রাই তি প্রসারকনি সেই 1967 সননি সিমি অবন जों সিরখকলাই ফাইবানি আ মানিnya বড় বুঝি মাখা আম মাগি বড়ন जों পাইফলাই হামবাই মারিব বসে আগে স্যার নমর সামনে মেকলাই খাদিদা টিফারি বর্ডার সিকিউরিয়া বিকজ নং সাগা ইয়ারাতে ফিতে দেবতে তবরাংতি সিনমাতে হাপা গাছে বা সিনমাতে দেখাল হকে তে সাবরমতে হাপাই নাই দ্যাট মিন্স নমর সারা কলাই সাদা টিফারি বর্ডার সিকিউরিয়া দিসদিপন পারিমা হাবে মন দিসদিপন অফরিমান অবশ্যই जों अब राज्यपाल से साजा निनी बॉर्डर ताऊ पूरा फेंसिंग बॉर्डर कम्प्लीटिंग याको सारा भारतवर्ष बांग्लादेश बाई बॉर्डर तंग 4056 किलोमीटर त्रिपुरा तंग 839 किलोमीटर दब सुब आ जागाव निनी गोबां मा जागाव तागबो उनको काटातारनि बेरा दिजे याको एके आपतिके ओमोखि सुंगो बलंगो आगे तखेर मुसै दाकिर लाइमा हाय तमसार लाइमा हाय हाइन दा लांगनो द थांगै बरक रंबै हाय लांगनो दाइरि आपति के कोनो आइन दिबाबो बो पद्धतियो चलि तंग जों पहिले मा बुजिनाय बुजियावै जों फाच्चा नखरगला राज्य सरकार न अबनि दायबद्धता राज्य सरकार ताबो केंद्र सरकार ने निर्देश पालन खाया जोंहाबो मानायनाय निर्देश पालन खायखांकै बोसो बरंनो पुशबेक लायका बबनो बेस क्लाय पुशबेक लायका बेबाग जासाय क्लायनो जों मजारा नखरना सर आफ्टर नोटिफिकेशन पाक खरमानि या गलो आईपीएफ तो शरीक दल तारपर आईपीएफ तो सरकार तो नाय दिमति प्रमथ आईपीएफ बीजेपी कथामि लगे कासे सरकार ऐसे शरीक दल लंगै आईपीएफ ने बखाते स्टेट गवर्नमेंट नो नोटिफिकेशन जारी खादि इम्प्लीमेंटेशन खादि नै मुसाजनो नि दाबिबा कस खामन तो तंग सर अवश्य अबतो दाबे साइन पायो सुकांग जे मेमोरेंडम मनरना फनुका ताबुक तिनिनि जे प्रेस मीट नि बिसिंथै आं ताबुक ताइवासा आं बांला बाय अबन साइखनारनाय जे इस्यु न तुइ सिनि प्रेस मीट परिष्कार संसाका गत 19 मे 2025 ইং माननीय भारतेर स्वराष्ट्र मंत्रीर बक्तव्य एवं स्वराष्ट्र मंत्रकेर नोटिफिकेशन अनुसारे आगामी 30 दिनेर मध्य भारतेर समस्त राज्य एवं केंद्रीय शासित राज्य सरकार के राज्ये बिना डकुमेंटे जारा भारते अवस्थान करছে সেই সব রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশীদের পুশব্যাক করার জন্য রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার জন্য আইপিএফটি পার্টি ভারত সরকার তথা ভারতের মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহজিকে ধন্যবাদ জানায় পাশাপাশি নিনা কগ্নি ওর পার্টনার নাম চাইতে পাশাপাশি ত্রিপুরা সরকারকেও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের গাইডলাইন মেনে নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য দাবি জানাচ্ছি प्रेस मीट नि बिसिंथै जोंहाबो दाबि खालायदोंगो पासापासि जों मालाय कक बसानाय अलरेडी जों कागज तागिनो रिउइ पेखा हां काजे जों बबा हाइके बरक याप्रिसे कारण चिंत अस्त्र आइन साधारण पाब्लिक बरक पॉलिटिकल पार्टी तो आबो आइन नो नाहारि माया निजिनि जागो যারা অথরিটি
অবনো নাইকানি খাইনে বনো তাম খ্লাই নাইকানি খ্লাই তো তাম খ্লাই ব চেরি ব পদক্ষেপ না নাই আবনো পুলিশ जों মানাইগ্রা নাই Dukurong kaisa poksa mo. Dara document kirinya rutu goi push back khanya ne kokha baksi ko decision ke mo borong de district go ba ha ka ba amsa jo jara liga tona ba elka ne boro ro decision Bangladesh ni daw ka kai nor ko thangle complaint diba no ne rajyo কোন অসুবিধা করে আবার ইমান আবার অলরেডি जों রাজ্যপাল বাই বসালাই যাক তো রাজ্যপাল বসং সাইড হল যাক না আসলে আবার ন কি চীন মতে তা আনি মতে যত কক তো ওপেন খানা কক গিয়া কিন্তু আম মানি রগ্ন ওপেন খাইखे আর দিকে রমিয়া আবার টেপ কাছে রং রহনা না আবার টেপ কে খাই যাব ওপেন ঋতু কে পাল কে আবার রমিয়া বলাবো আপনি মা মানজা বকেব আবার ঠিক তো যদি কেবল সন্দেহ কাকে আবার পুলিশ না সাহায্য খাই মাছ কলাই বাবা কিন্তু নং না রমিতাম সাকা তম রই নং বুতারি কিকা ওলকে নং না পুলিশ বেশি প্রা জং না আবা আ কামলে जों খাইগলা আর যারা চিনি পার্টিনি বিজুং আ কক ने याके जों आपन दाइनागला पार्टीनि निर्देश काहामके मा खानाय अनेक समय सेंटिमेंट तो देराय थांगो आंगा কক से छाना थांगो और रमी बांग्लादेश मान जाकांग बुइ लेंगुइ लाइरि रो कांके केस न थिसानाय ब्ला आबनि कामिया ब्ला न रिपोर्ट चिमि चिरिले रमनानि कामनि निया पुलिस न साइरि दे जेवति जागाव बांग्लादेश सिनि सन्देह दङ न थांदे नों थाङै रमनान ता थांदे आ কক से छाना थाय का आबका निन थाने नों सा आइन रमिति से खिमान कलायो नियागो